गले के पिछले हिस्से में बलगम आना, बार बार गला साफ करने की जरूरत पैदा होना। बात करेंगे इलाज की और ऐसी 3 वजूहात की जिनकी वजह से ये होता है। समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ कवर करूंगा जिसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के लिए, वो इन्फेक्शन खत्म होने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट्स की वजह बनती हैं। एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली जरासीमों को ख़त्म कर देती हैं। ये वजह बनता है कि मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोरी की, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फ्रेंडली बैक्टीरियाज के ख़त्म होने के से आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ पैदा हो जाती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज हमारे जिस्म में फंगस की ग्रोथ को रोके हुए होते हैं, जिसमें फंगस पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। इसके साथ साथ ये साइनसिस की वजह बनते हैं। साइनसिस ऐसी मेडिकल कंडीशन है, नाक में सोजिश हो जाती है, ये बंद नाक वगैरह की वजह बनता है। कोई एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करते करते अब आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। आपको सहारा लेना पड़ता है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से रोक सके और आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन हैवी मेडिसिन के बगैर आप गले में आने वाले बलगम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, के जिसमें मैदे और खुराक की नाली के दरमियान मौजूद वाल्व बंद नहीं हो पाता। मैदे का तेजाब बार बार खुराक की नाली में आता है, ये इरिटेशन करता है, सोजिश करता है, गले में रेशे की वजह बनता है। बार बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार हैं। अक्सर उन्हें एंट एसिड्स दी जाती है, मैदे की तेजाबियत ख़त्म करने वाली गोलियां दे दी जाती हैं। असल में ये मसला मैदे का तेजाब कम होने की वजह से है। कम स्टमक एसिड इस वाल्व को बंद ही नहीं कर पाता और इससे आपकी खुराक की नाली में चला जाता है। बिटेन हाइपोक्रोबाइड कैप्सूल 3 से 4 आप खाने से पहले ले सकते हैं और साथ आप ऐड कर लें एप्पल्स। ये आपके मैदे की पीएच को बैलेंस रखता है और मैदे की एसिड्स को बराबर रखता है। आप एंटीस्कोपो जैसे महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं, डिटेल में अगर आपको जाना है आपकी बॉडी के बारे में। लेकिन उससे पहले ये एक आसान और सस्ता हल है सिट्रोफ्लॉक्स को ट्रीट करने का, और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स का शिकार लोग अक्सर खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी का भी शिकार नज़र आते हैं। उसी वजह की बात करते हैं तो उसमें पॉज नेजल ड्रिप की एक वजह हो सकती है गले में रेशे की। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आपकी नाक की कैविटीज़ के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और आपको खांसी करने में मजबूर करता है। वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है और ये उन बायोफिल्म्स की वजह से होता है जो हमारे फ्रेंडली जरासीमों ने एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए बनाया होता है। बॉडी फ्रेंडली जरासीम कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और अपने इर्द गिर्द ढाल सी बना लेते हैं। ये ढाल इन फ्रेंडली जरासीमों को जिस्म में आने वाली एंटीबायोटिक्स से बचाते हैं और ये अगर ऐसा ना करें तो आपकी खाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स असल जरासीमों में फ़र्क ना कर पाए और इन सब को मार दे। एक और वजह कैल्सिफिकेशन है, दांतों में टार्टर जमना, आर्टरीज में ब्लॉक जमा होने की वजह से भी ये हो सकता है। इससे अगर आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर रहे हैं तो मज़ीद बिगड़ जाएगा। इवन आप फील करेंगे कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ली हैं कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले तो उसके बाद ये मसला और ज़्यादा बढ़ गया। आपके हलक में हर वक्त रेशा टपकता रहता है, रात को आप स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, सांस नहीं ले पाते और इसकी वजह से फंगल ग्रोथ, बायोफिल्म्स का डिस्टर्ब होना, फ्रेंडली माइक्रोब्स का ख़त्म होना, ये सब शामिल हैं। देखें, ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज या फ्रेंडली जरासीम है, ये एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से बायोफिल्म्स
کو مزید اسٹرانگ کر لیتے ہیں اور یہ بایو فلمز سلائمی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں زیادہ ریشہ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ریشہ یلوئش ہے یا گرینش ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے، اور اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کیس میں ریشہ صاف رنگ کا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے کہ کبھی آپ دونوں انفیکشن کا اکٹھا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس رزلٹ میں اگر آپ کو پرابلم سیویئر نہیں تو آپ کو نارمل سلائن سولوشن سے کارگر کر سکتے ہیں، غرارہ کر سکتے ہیں، سالٹ واٹر سے نیزل ریز کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے ناک کو اچھے سے اندر سے دھو سکتے ہیں۔ اس کے لیے مارکیٹ میں نیزل باٹلز بھی آتی ہیں، اس میں ایک نتنے سے آپ پانی اندر ڈالتے ہیں اور دوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کافی ویڈیوز موجود ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں طریقہ۔ سالٹ اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز رکھتا ہے، نمک میں جراثیم مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، انفیکشن کو کیور کرنے کے لیے بڑا آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ یہ نمک والا پانی گھر پر بھی بنا سکتے ہیں، جس میں آپ ½ ٹی اسپون سالٹ آپ 1 کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے اپنے ناک کو اندر سے اچھے سے دھو لیں، اور ایک بہت ایفیکٹو طریقہ ہے اور بہت کارآمد طریقہ ہے کہ آپ بیبی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں نیزل رینس کے لیے۔ ریگولر شیمپو اس لیے نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو ناک کے اندر اریٹیشن کرتے ہیں اور انفلیمیشن بھی سوزش کی وجہ بنتے ہیں۔ اس میں آپ 2 ٹی اسپون بیبی شیمپو 4 کپ واٹر میں مکس کر لیں اور نیم گرم پانی میں دن میں تقریباً 3 سے 4 بار ناک کو اندر سے اچھے سے دھوئیں۔ یہ سائنسز میں جمے ہوئے ریشے کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے، اس سے لوز کر دیتا ہے، اور اگر آپ ان دونوں میں کمبینیشن مطلب بیبی شیمپو اور سالٹ بھی ڈال دیں تو موسٹ افیکٹو ہو جائے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ پائیوڈین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ پائیوڈین کا ایک حصہ اور ایک حصہ پانی مطلب 50% واٹر کے ساتھ آپ ڈائلیوٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور کاٹن بڈز کے ذریعے نتنوں میں اچھے سے لگائیں۔ آیوڈین بہت اچھا اینٹی مائکروبیل ہے، جراثیم کش ہے، اور اس کو پانی کے ساتھ مکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ریڈیشن نہیں کرتا، جلن نہیں کرتا، اور باقی جو مکس اپ بچ جائے اس سے آپ گارگل کر لیں، غرارہ کر لیں ہر 12 گھنٹے کے بعد 30 سیکنڈز تک یہ پانی آپ گلے کی پچھلی طرف رہنے دیں۔ یہ طریقہ بہت ایفیکٹو ہے، آپ خود کو بہت بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی بھی گلے میں ریشے کی ایک وجہ ہے، اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے اپنا امیون سسٹم کو تگڑا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ فاسٹنگ، پرولونگ فاسٹنگ، روزہ رکھیں۔ فوڈ الرجی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کامن فوڈ ہے جی ڈیری پروڈکٹس، مطلب دودھ، ملائی، لسی سے بچیں، چینی سے بچیں کہ یہ انفلیمیشن کرتی ہے۔ کیلشیم سالٹ ٹیشوز میں ڈیولپمنٹ کی وجہ بنتی ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہے۔ لہسن کو آپ اپنی خوراک میں شامل کریں، کچا لہسن کے ساتھ کھائیں کہ اینٹی مائکروبیل ہے اور آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ریشہ کہاں سے آتا ہے، کیا معدہ اس کی وجہ ہے یا حلق کی طرف سے آ رہا ہے، کہ یہی اس کی ویڈیو کا مقصد ہے۔ چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔